वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ है कुरान हकीम के अंदर, जो इंसान को 4 नेमतें अता करवाती। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखा जाए तो उनके पास 4 चीज़ों की उस वक़्त फुक़दान था, कमी। इस दुआ ने अल्लाह ने उनको 4 चीज़ें अता करवाई। पहली चीज़, आप बेवतन थे, आपके पास कोई सहारा नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, और अल्लाह ने आपको ठिकाना और मंजिल अता। दूसरा, आपके पास जो है कोई खाने का इंतज़ाम नहीं था, अल्लाह ने आपको रिज़्क़ और खाना भी अता फरमाया। तीसरा जो है, आप खौफ में थे, परेशानी में थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके खौफ को खत्म करके आपको जो है अमन अता फरमाया। और फिर आपकी शादी नहीं थी, अल्लाह ने आपको बेहतरीन ज़ौजा भी अता फरमाई इसकी बरकत से। गोया के रिज़्क, नौकरी भी अता फरमाई, मकान और ठिकाना भी अता फरमाया, और आपको खौफ से अमन भी अता फरमाया, और साथ आपको शादी का सिलसिला भी तकमील तक पहुंचाया। अब ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ जब इंसान अपने सामने रखता है। अब आज लोग बेरोजगार हैं, उनके पास कोई ऐसा रोजगार का इंतजाम नहीं, नौकरी नहीं, असबाब नहीं, तो अब एकदम जो है बददिल हो जाना और बिल्कुल नाउमीद हो जाना, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है जब मिस्र से निकलते हैं, और आपसे किस तरह जो है मिस्र से आप टेंशन में, परेशानी में निकले, और आप जब चले और आप फिर मदियन पहुंचे, मदाइन पहुंचे। मदाइन की वो बस्ती जो आज उर्दन के अंदर मौजूद है, और उस बस्ती के अंदर आप दाखिल होते हैं। अब ये पहाड़ी सिलसिले हैं, आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे होते होते अब अकेले सफर कर रहे हैं, तन्हा सफर कर रहे हैं। अब उन गलियों में वो जो पहाड़ के रास्ते हैं, मैं उन पे चला हूँ, मैंने उन जगहों को जाके देखा है। अब जब वहां आप चलते हैं, फिर आप इन अल्फाज को कुरान के पढ़ते हैं, याद करते हैं, तर्जमे को सामने रखते हैं, तो आपको एक सुरूर और लुत्फ आता है, फिर नबियों की जिंदगी का सही इदराक होता है। अब वो उस पहाड़ी सिलसिले में जब हमारी गाड़ी चल रही थी, तो हम उस वक्त भी यूं चढ़ाई उसकी और ऐसे रास्ते, और हम सोच रहे थे कि हम तो गाड़ी में आज कितनी सहूलत के साथ एसी के अंदर बैठे हुए चल रहे हैं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तो सवारी भी नहीं थी। गुर्बत का ये अफलास का आलम था कि आपके पास रोटी भी नहीं थी, कुछ खाने को नहीं था, और आपके पास सवारी भी नहीं थी, और आपको ये भी नहीं पता था कि आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है। लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके जहन में एक चीज डाल दी थी और आप चल पड़े, तो अब ये आपका चलना, और फिर आप आगे बढ़ते गए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो बस्ती थी, और आज भी वहाँ आपकी कब्र है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की, और वहाँ एक कुएं के पास, वो कुआं मैंने देखा, वहाँ जाकर जो है मूसा अलैहिस्सलाम यूं दूर बैठ गए। लोग पानी भर रहे थे, 2 बच्चियां वहाँ खड़ी थी वो पानी के इंतजार में, लेकिन चूंकि ताकतवर जो है वो हर दौर में हमेशा छा जाता है, और कमजोर और जो गरीब होता है वो हमेशा जो है वो दब जाता है, और वो बोल नहीं पाता। तो ताकतवर जो है वो हमेशा गालिब रहता है, क्योंकि उसके पास एक ताकत होती है। तो वो ताकतवर लोग जो है वो पानी भरी जा रहे थे, बकरियों को ही पिला रहे थे, और ये बकरियों को पिला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि डोल भी वजनी था और कोई ताउन भी करने को तैयार नहीं था। तो मूसा कलीमुल्लाह ने आगे बढ़ के वो वजनी डोल जो कोई नहीं उठा सकता था, 3-3, 4-4 बंदे पकड़ के खींचते थे उसको बाहर। तो बच्चियां कैसे, लड़कियां छोटी, उसको बाहर खींचती। तो आपने आगे बढ़ के उनसे कहा कि क्या वजह है, तुम पानी क्यों नहीं पिला रही? कहा ये वजनी है, कोई बंदा हमें ताउन करने को तैयार नहीं, तो बकरियां हमारी प्यासी हैं, घर में पानी लेके जाना है। तो आपने कहा मैं भर देता हूँ। आपने यूं वो पानी के लिए डोल को खींचा, एक हाथ से बाहर निकाल दिया। नबी की ताकत, और अल्लाह ने नबी को ताकत अता फरमाई है, हर नबी को। तो अब वो पानी बाहर आ गया, डोल से बकरियों को पिलाया, उनको भर के दिया, और फिर एक साइड पे जाके बैठ, और फिर अल्लाह के हुजूर ये अल्फाज अदा करने लगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये मूसा कलीमुल्लाह वहां अल्लाह के हुजूर दुआ वजीफा पढ़ने लगे। तो वज़ाइफ पढ़ना जो है ये नबियों की सुन्नत है। जब कोई कुरान का वजीफा बताए तो अल्फाज कुरान का एक लफ्ज पढ़ने पे भी 10 नेकियां मिली। अब मूसा कलीमुल्लाह वहां साइड पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, ये दुआ पढ़ रहे हैं, और अल्लाह के हुजूर इल्तिजा कर रहे हैं। पता चला नबी भी किससे मांगते थे, नबी किसके आगे हाथ फैलाते थे, तो कोई बंदा किसी को कुछ नहीं दे सकता। जब नबी अल्लाह से मांग रहे हैं, और वो नबी जो अल्लाह से बातें करते थे, कोई नबी अल्लाह से यूं हम कलाम नहीं हुआ जैसे कलीमुल्लाह हुए, और वो नबी भी अल्लाह से मांग रहा है। पता चला कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है, बाकी सारी कायनात मांगने वाली। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन शेर खुदा अली उल मुर्तजा ने भी कहा ना, और सारे सहाबा ने कहा, सारे वलियों ने कहा कि मदद अल्लाह देता है, नबी हो, वली हो, सहाबी हो, सबकी मदद कौन करता है?
صرف اللہ۔ اب موسیٰ کلیم اللہ بھی قسم پرسی میں، اب پھر باتیں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ نوکری ہے، روزگار نہیں ہے، کھانے کا طعام کا انتظام نہیں ہے، مکان کوئی نہیں ہے، شادی کوئی نہیں ہے، چاروں چیزوں میں آپ بالکل مسافر ہیں، خوف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ٹینشن میں ہیں۔ اب آپ اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نظام پردہ غیب سے چلا رہا ہے۔ اب آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ آپ کیوں نا امید ہو جاتے ہیں؟ آپ کو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اپنے امن میں رہ رہے ہیں، سہولت میں رہ رہے ہیں، روٹی بھی پیٹ بھر کے بندہ کھا رہا ہے اور آگے رو رہا ہے جی نوکری نہیں ہے۔ کھانا بھی آپ نے کبھی بھوکے رہے ہیں؟ کوئی ایسا بندہ جو بھوکا رہا ہو، جس کے پاس کپڑے ہی نہ ہو پہننے کے، اور اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہیں پھر بھی اللہ سے نا امیدی اور اللہ سے کس طرح شکوے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ بھی شکوہ نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے حضور کس طرح دعا کر رہے ہیں، الفاظ دیکھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ فقیر اپنے آپ کو کہہ رہے، اے اللہ رب انی لما انزلت۔ اب دیکھیں آپ اللہ کے حضور فقیر بن کے دعا کر رہے ہیں، اور یہ الفاظ وہ ہیں جو سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 24 میں آئے، اور جو انسان اس دعا کو 70 بار پڑھے گا اور اس کو پڑھتا رہے گا، پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا وظیفہ بنا لے، آپ اس کو 11 دن تک پڑھ کے دیکھیں، اللہ آپ کا 4 چیزوں میں سے، جو 4 چیزیں میں نے اس میں گنوائی ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کسی مقصد کے لیے پڑھیں گے، رزق کے لیے پڑھیں گے، نوکری کے لیے پڑھیں گے، تجارت کے لیے پڑھیں گے، مکان حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے، خوف و خطر سے مقدمات سے نکلنے کے لیے پڑھیں گے، اپنا ٹھکانہ پانے کے لیے یا شادی کے لیے پڑھیں گے، اللہ اس کو تکمیل تک پہنچا دے گا، لیکن یقین کے ساتھ پڑھے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پڑھی جا رہے ہیں، گنتی تو نہیں تھی آپ نے کیوں کی؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ موسیٰ کلیم اللہ یوں دعا کر رہے تھے، تو اب پتہ چلا، میں اس جگہ جا کے اس دعا کو میں نے چلے کی شکل میں پڑھا، میں نے کہا اس کا عامل بن جائے تاکہ آپ کو اجازت دے رہا ہوں میں، اور اب آپ دیکھیے اس کو ہم نے وہاں پڑھا اور وہاں حاصل کیا اس کے فیض کو اس جگہ پہ، اور آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے اجازت کی شکل میں عطا کر رہا ہوں کہ آپ کو اجازت، آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کا نور فیض کا آپ کو ملے گا۔ جس جگہ موسیٰ کلیم اللہ نے بیٹھ کے پڑھا، ہم نے وہاں جا کے اس کو پڑھا تاکہ اس کے نور کو حاصل کریں، اس کے فیض کو حاصل کریں، اور پھر آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے یہ چیز تحفہ ملے۔ اب آپ یقین سے خالی پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں، آپ کو اس کا نور ملے گا۔ یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، بڑی مضبوط دعا ہے، اور آپ سارے ایک بار پڑھیں اس کو، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اب آپ اس طرح دعا کو پڑھیں گے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس کو آپ 70 بار پڑھیں، 11 دن پڑھیں، دعا کریں، آپ کو فوراً فیض نظر آئے گا۔ اب آپ اس طرح دعا کو پڑھیں گے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس کو آپ 70 بار پڑھیں، 11 دن پڑھیں، دعا کریں، آپ کو فوراً فیض نظر آئے گا۔ آپ چلتے پھرتے اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اتحیات میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اتحیات کے آخر میں یہ دعا، آپ کئی دعائیں پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک کی، اور آپ اپنا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔